السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إننا نحبكم في الله. Jadi Syekh mengawali muhadharahnya dengan menyampaikan muqaddimah, lalu beliau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan salawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan rasa cinta kepada kita semua fillah karena Allah Subhanahu wa taala. أقول لكم هنيئا لكم يا من حضرتم هذه المحاضرة، فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله يبشركم ببشائر، وهناك جوائز لمن حضر هذه المحاضرة. ففي الحديث: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم وحفتهم ملائكة وذكرهم الله. وفي نهاية المحاضرة أو في نهاية الدرس يقول: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات. هذه نتيجة لمن حضر هذه المحاضرة حتى وإن لم يفهم شيئا أو لم يعرف شيئا يا شيخ. Kemudian Syekh menyampaikan ucapan selamat kepada kita semua yang telah hadir dalam majelis seperti ini, dan ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan: "Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmah dan juga dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka ini merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para penuntut ilmu yang duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung dari hadis tersebut Rasulullah mengatakan: "Qumu maghfura." Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Allah telah menggantikan kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Maka ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mencari ilmu duduk di masjid. Walaupun mereka tidak faham dengan apa yang disampaikan, mereka sudah mendapatkan keutamaan seperti ini. فهذه ثمرة من ثمرات الحضور إلى مجالس العلم. Dan ini merupakan buah daripada hadir di majelis ilmu. فعلى الإنسان أن يحرص على حضور هذه المجالس حتى يزدادوا علما، وحتى كلما حضرت مجلس يا عبد الله تطلب فيه علما فإنها تكون مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب وترفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على حضور مثل هذا المجلس سواء في هذا المسجد أو في مسجد آخر. Maka ini merupakan hasungan kepada kita semua untuk semangat untuk mencari ilmu, merupakan hasungan dan dorongan kepada kita semua untuk semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka hendaknya kita bersemangat untuk mencari ilmu. Di samping
Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di majelis seperti ini. Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengurangi, untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita semua. سأتحدث عن بعض فضائل طلب العلم وليس كل الفضائل يا شيخ. سأتحدث عن بعض فضائل طلب العلم، ولو تحدثنا عن فضل العلم لطال الحديث ولا احتجنا إلى محاضرات عديدة حتى نبين فضل طلب العلم، ولكن سوف أبين لكم أهم هذه النقاط. Syekh di sini akan menjelaskan kepada kita semua sebagian daripada faedah menuntut ilmu. Sebagian saja yang akan disampaikan oleh Syekh, tidak semua faedah-faedah menuntut ilmu akan disampaikan oleh beliau, karena seandainya disampaikan semuanya waktunya akan panjang sekali. Beliau akan menyampaikan sebagian dari faedah menuntut ilmu. Walhamdulillah anna al-ilm ata ilaykum fa antum fi hadha al-makan في خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. ذكر في السير أن أبي الدرداء صحابي كان في الشام أتاه رجل من المدينة يمشي سواء على راحلة أو على قدمه، والمسافة طويلة بين المدينة المنورة وبين الشام. فعندما دخل عليه هذا الرجل قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسأل عن حديث سمعت أنه عندك. قال: غير ذلك؟ قال: لا. قال: أتيت لطلب تجارة؟ قال: لا. أتزور أحد؟ قال: لا، فقط حديث واحد من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام. Beliau menyampaikan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat seperti ini, ilmu yang datang kepada kita semua. Tidak perlu kita bersusah payah melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu. Kita duduk di tempat kita, berada di kampung kita, alhamdulillah, ilmu datang kepada kita semua. Maka bandingkanlah dengan apa yang ada pada ulama salaf zaman dahulu. Abu Darda radhiyallahu anhu, yang beliau berada di negeri Syam. Beliau memiliki hadis yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada di negeri Syam, didatangi oleh seorang laki-laki dari Madinah Al-Munawwarah yang jaraknya sangat jauh datang dari Madinah ke negeri Syam untuk menanyakan sebuah hadis yang dimiliki oleh Abu Darda. Ini zaman yang ada pada zaman dahulu. Para ulama mereka melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu, tapi alhamdulillah kita berada di tempat seperti ini, ilmu yang datang kepada kita semua. Ulama salaf dulu tidak demikian. Abu Darda di negeri Syam didatangi oleh seorang laki-laki dari negeri Madinah hanya untuk menanyakan sebuah hadis yang ada pada dirinya. Abu Darda bertanya kepada dirinya, apakah ada keperluan yang lain kamu jauh-jauh datang ke negeri ini? Dia mengatakan, enggak, saya cuma ingin menanyakan sebuah hadis yang ada pada diri Anda, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ini yang dilakukan oleh ulama salaf dulu. Betapa semangatnya mereka untuk mencari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. هذا الأولى. الثانية أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، فضل من الله. أن جميع من في السماوات والأرض يستغفرون لطالب العلم، وهذا فضل عظيم. وحتى الحيتان في الماء في البحر تستغفر لطالب العلم، فهذا فضل عظيم لا يجده ولا يحصله إلا من طلب العلم. Maka di antara keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah, keutamaan mencari ilmu, dikatakan oleh beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. ليس هذا الحديث يا شيخ، هذا حديث آخر. سلك الله به. هذا حديث أبي الدرداء، هذاك أبو هريرة. Ini yang disampaikan oleh Abu Darda, man salaka tariqan salakallahu lahu bi tariqin ilal jannah. Salakallahu bi tariqin ilal jannah, ya. Ini hadis dari Abu Darda, bukan yang saya sebutkan tadi.
Yaitu artinya barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memperjalankan orang tersebut dengan ilmu yang dia miliki jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwasanya para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu sebagai bentuk ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian lagi di antara keutamaan yang didapatkan oleh para penuntut ilmu, bahwasanya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi ini yastaghfiru li talibil ilmi, memintakan ampun untuk para penuntut ilmu, sampai-sampai ikan yang ada di dalam lautan, ikan-ikan tersebut juga memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar. ثم أن الله سبحانه وتعالى أشهد الملائكة وأشهد أهل العلم على وحدانيته سبحانه وتعالى. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن أهل العلم شهدوا لله بعلم الله على وحدانيته. شهد الله أولا ثم الملائكة ثم أهل العلم. الجهال لا يعرفون. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله لا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا عرفت الله خشيت الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت الله لا تذنب، لا تترك الصلاة، لا تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة من الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menjelaskan di antara keutamaan menuntut ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan para malaikat, bahwasanya para malaikat bersaksi dan juga orang-orang yang punya ilmu bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu bersaksi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Wal malaikatu wa ulul ilm, para malaikat dan juga orang-orang yang punya ilmu. Mereka bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah tegak dengan keadilan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, Zat yang maha bijak, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, keutamaan para ulama. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang punya ilmu. Hanya orang-orang yang punya ilmu yang mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, didasari dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Wa babul ilm wasi', walakin a'zamul ilm. أنا السؤال هذا أوجه لهم يا شيخنا. شيخ السؤال هذا أوجه لهم حتى ننشطهم. ما هو أهم علم يجب على الإنسان أن يعرفه؟ Syekh mengatakan bahwasanya keutamaan ilmu itu sangat luas sekali. Kemudian beliau bertanya, ya mohon dijawab nanti, ilmu apa yang paling penting untuk dipelajari oleh setiap muslim? Ahamul ilmi, paling pentingnya ilmu yang harus dipelajari. نريد من الصغار إذا يعرفون الصغار ولا أحد يعلم أحد يا شيخ من غشنا ليس منا. Enggak boleh guys. ومن يعرف له جائزة من عندي يا شيخ.
من الصغر. Anak-anak yang bisa jawab nanti dikasih hadiah Syekh. Anak-anak atfal. Ilmu apa yang paling penting untuk dipelajari? ما هو أهم العلم؟ حد يعرف؟ تعرفين يا صغيرة؟ من هذا؟ خلاص ذهبت الجائزة الحمد لله يا شيخ. Sudah ya, karena anak-anak nggak ada yang siap, hadiahnya juga hangus. طيب من الكبار dewasa. معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة هذا أهم شيء. جزاك الله خير. هذا أهم العلم. أهم العلم أن يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى، أن يعرف ربه. فكثير في هذه الحياة الدنيا لا يعرفون الله، لا يعرفون الله في هذه الحياة الدنيا كثير، ولا يعرف الله في هذه الحياة الدنيا إلا قلة، والبعض يعرفون الله ثم ينكرون معرفتهم إلى الله سبحانه وتعالى. Ya, kemudian pertanyaan yang disampaikan tadi dijawab oleh salah seorang dari saudara kita dan dibenarkan oleh Syekh bahwasanya ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ma'rifatullah, supaya kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita semua. Jadi ini ilmu yang paling penting untuk kita pelajari, ma'rifatullah, supaya seorang hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal nabinya. Dan kalau kita perhatikan kebanyakan manusia hidup di muka bumi ini, mereka banyak yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini mereka enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada di antara mereka yang kenal namun akhirnya mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ilmu yang terpenting untuk kita pelajari, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. بالعلم يرفع الإنسان الجهل عن نفسه. إذا علم الإنسان رفع الجهل، عرف كيف يعبد الله، عرف كيف يصلي، عرف كيف يزكي، عرف كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، عرف كيف يحج، عرف كيف يعتمر. لا يعبد الله على جهالة، لا يدعو غير الله، لا يطوف على قبر ولا يزور ولي ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه على علم وعلى بصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن العلم أولا العلم، فمن علم عمل. إذا علمت شيء فاعمل به، لا نكون كالذين يقول الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لابد فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا عرفت أنه لا إله إلا الله فقد عرفت الله، فقد دخلت في السعادة. واستغفر لذنبك. Kemudian disampaikan oleh beliau bahwasanya bila ilmi, dengan ilmu akan terangkat kebodohan dari seseorang. Dengan ilmu, kebodohan yang dimiliki oleh seseorang akan berkurang. Dengan ilmu, dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bagaimana dia salat, bagaimana dia zakat, bagaimana dia haji, bagaimana berpuasa, dan juga bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini bila ilmi, dengan ilmu, kebodohan yang ada pada diri seseorang akan bisa terangkat, akan bisa berkurang. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak minta-minta kepada orang yang sudah mati, tidak tawaf di kuburan, dan juga tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah.
ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berilmu dalam ayat ini. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu, kebodohan yang ada pada diri seseorang akan berkurang dan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aham al-ilm ya ahbabi ma'rifat ma'na la ilaha illallah. معرفة لا إله إلا الله. فإذا عرفت معناها وعملت بمقتضاها فقد فزت في الدنيا وفي الآخرة. ولكن يجب أن نعرف معنى لا إله إلا الله قولا وعملا. اعرفها قولا ثم أطبقها عملا، لأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. Kemudian disampaikan bahwasanya termasuk ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari adalah mengetahui makna la ilaha illallah. Kita harus mempelajari makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah kita mengetahui maknanya, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apabila seorang muslim telah faham, mengetahui makna kalimat tauhid la ilaha illallah dengan benar, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sungguh dia telah beruntung baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Dia telah beruntung fid dunya wal akhirah, untung dunianya dan juga untung akhiratnya. Ketika dia mempelajari makna kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak cuma tahu maknanya, tapi juga dipraktekkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. سؤال آخر يا شيخ. لا. نعم. أريد أحدهم أن يبين لنا معنى لا إله إلا الله. Saya memberikan pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menjelaskan makna la ilaha illallah di lughah Arabiyah? طيب ما أذن له يا شيخ. هو تكلم لم نأذن له. لابد أن jangan langsung dijawab ya, ngangkat tangan dulu, kalau Syekh mengizinkan baru nanti jawab ya. حد من الصغار يعرفها؟ Anak-anak siapa yang tahu makna la ilaha illallah? هذا من العلم. هذا من العلم. لا. من العلم معرفة لا إله إلا الله. إذا عرفت معنى لا إله إلا الله وعملت بها دخلت الجنة. تعال يا تعال maju تفضل. تعال هنا. يسمعونك. لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. أحسنت. كم أركان لا إله إلا الله تعرفها؟ Berapa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah ada berapa? هل سمعت شيئا؟ La yasma. Yang keras suaranya. لا كم أركان ركن لا إله إلا الله. لك جائزة. ما دام أتيت إلى هنا نعطيك جائزة. Masya Allah, barakallahu fiik. أركان لا إله إلا الله تعرفونها، أكيد تعرفونها. فلا إله إلا الله أهم العلم أن تعرف لا إله إلا الله. يوم القيامة يؤتى برجل حتى نعرف فضل لا إله إلا الله.
يوم القيامة يؤتى برجل ومعه سجلات مد البصر كلها سيئات. عشان يفهموا شوي. Ya, jadi dijelaskan oleh Syekh tentang rukun la ilaha illallah dan juga yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat ini nanti di hari kiamat didatangkan seorang laki-laki yang dia membawa lembaran-lembaran amal yang banyak sekali. Lembaran-lembaran catatan amal sejauh mata memandang adalah kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Ditampakkan oleh Allah di hadapan dia. ثم يراد أن يذهب به إلى النار فيقال له هل عملت قط خير؟ فيقول لا. فيقال الله سبحانه وتعالى بل هناك بطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول وماذا تفعل هذه البطاقة بالسجلات؟ ماذا تفعل؟ بطاقة صغيرة ماذا تفعل بالسجلات؟ يعني حتى ماذا تفعل؟ فتوضع البطاقة في الحديث بطاقة لا إله إلا الله في الميزان والسجلات الكثيرة في الكفة الأخرى فتطيش بها لا إله إلا الله فيدخل الجنة. لأهل العلم قالوا أنه قال لا إله إلا الله مرة قالها خالصا من قلبه خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا فضل العلم بلا إله إلا الله. Jadi dijelaskan ketika seseorang ini di hari kiamat ditampakkan kepada dirinya catatan amal yang banyak sekali, lembaran-lembaran yang sejauh mata memandang adalah catatan tentang kejelekan dia. Dia sudah pasrah mau menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, siap dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan yang dia lakukan. Tercatat semuanya, sejauh mata memandang adalah kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, tertulis dalam lembaran-lembaran. Kemudian ketika laki-laki ini mau berangkat pergi ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah. Ya, ditanya, apakah kamu pernah melakukan kebaikan sedikit pun? Dia mengatakan enggak. Lalu diingatkan, iya kamu punya kebaikan. Ditunjukkan satu bitokoh, satu kartu yang di situ tertulis la ilaha illallah. Ya, ditunjukkan satu kartu tertulis la ilaha illallah. Laki-laki ini terheran-heran, ya Allah, apa yang bisa dilakukan dengan satu kartu ini? Sementara kejelekan banyak sekali. Apa manfaatnya satu kartu ini jika dibandingkan dengan lembaran-lembaran yang banyak sekali? Kemudian ditimbang. Satu kartu yang tertulis la ilaha illallah ditimbang dengan lembaran-lembaran amal yang banyak sekali yang penuh dengan catatan kejelekan. Setelah ditimbang, ternyata la ilaha illallah lebih kuat, ya, lebih berat jika dibandingkan dengan catatan-catatan kejelekan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ahlul ilmi menjelaskan kenapa la ilaha illallah di sini lebih berat jika dibandingkan dengan amalan-amalan kejelekan yang dilakukan oleh orang tersebut, padahal banyak sekali, karena orang tersebut mengucapkan bil ikhlas, didasari dengan keikhlasan. Dia mengetahui maknanya, ya, bahwasanya la ilaha illallah ini harus diucapkan dengan keikhlasan, sehingga memberatkan catatan amal seseorang nanti di hari kiamat. Walakin la ilaha illallah nafa'at hadzal 'abd. ولكنها لا إله إلا الله لا تنفع من يدعو غير الله، لا تنفع من يزور القبور، لا تنفع من يطوف على قبور الأولياء، لا تنفع من يشرك بالله، لا تنفع من يذهب إلى السحرة. لابد أن تعلم هذه الأشياء. إذا عرفت هذه الأشياء فأنت عالم. لا تقل لا إله إلا الله ثم لا تصلي. ماذا فعلت بلا إله إلا الله؟ لا تقل لا إله إلا الله ثم لا تصوم رمضان. أين ذهبت لا إله إلا الله؟ لا تقل لا إله إلا الله ثم تكون سيء الخلق مع أهلك. لا تقل لا إله إلا الله ثم تعرض عن الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله. إذن هذا من فضائل طلب العلم، أنه خير الأمة.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. Kemudian la ilaha illallah itu nanti faedahnya berkurang atau tidak bermanfaat bagi seseorang apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat bagi seseorang apabila dia ikhlas memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah ini tidak bermanfaat apabila seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengatakan la ilaha illallah sementara perbuatannya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ini supaya memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang enggak salat. Bagaimana dia la ilaha illallah kemudian enggak salat? Atau dia tidak berpuasa? Bagaimana dia la ilaha illallah kemudian dia tidak berpuasa? Atau bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian akhlaknya jelek, akhlaknya tidak terpuji? Ini juga kurang bermanfaat bagi seseorang. Hendaknya dia benar-benar memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan menjadikan orang tersebut faham tentang urusan agama, ngerti bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن هذا هو فضل لا إله إلا الله، أن تعلم معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله كما قال الشيخ لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لأن هناك في هذه الدنيا أناس يعبدون أشياء كثيرة، لكن هل هي بحق؟ ليست بحق، بل يوم القيامة تنقلب على هؤلاء الذين يعبدونهم. يقول سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. أصبح عدو يعبده يوم القيامة يقول لا عدو، لأنه ما علم، ما عنده علم، ليس عنده علم. فإذا علمت سلمت من الشرور، عرفت تعبد الله على بصيرة، ثم تدعو الناس على بصيرة. ومن أحسن قولا ممن دعا الله إلى أحسن، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا فضل العلم. ثم العالم فضل طالب العلم كفضل الكوكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر في منتصف الشهر ما في نجوم، ما في كواكب في السماء، القمر فقط لوحده. هذا فضل العالم الذي يطلب العلم. ثم يوم القيامة يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه طبق العلم علم وعمل ودعوة إليه. الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. علموا الله سبحانه وتعالى وعلموا كل شيء، يدرسون الفقه ويدرسون الحديث كما أنتم، ولا نزكي على الله أحد. أنتم في خير والحمد لله، أنتم في هذه المدرسة وفي هذا الجامع في خير، لأنكم تتعلمون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يعني يدعون
إلى العلم، يدعون إلى معرفة الله، يدعون إلى هداية الناس، إرشادهم، ولا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لتهدي من أحببت، ولكن أنت لست عليهم بمسيطر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تذكرهم أنت يا صاحب العلم وتعلم الناس حتى تكون منارة للعلم، وحتى يكون لك ميزانك ثقيل يوم القيامة. Kemudian berikutnya disampaikan bahwasanya makna la ilaha illallah sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kita tadi, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesembahan banyak sekali, dan apa-apa yang disembah oleh manusia di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak sah, sesembahan yang tidak benar. Semua sesembahan yang disembah oleh umat manusia di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil, dan mereka nanti di hari kiamat akan mengingkari, mengkufuri tentang peribadatan yang dilakukan oleh manusia. Selain Allah Subhanahu wa taala ketika disembah, ketika diibadahi, nanti di hari kiamat akan mengkufuri, mengingkari dan tidak mengakui tentang peribadatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih tersesat daripada orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tidak bisa mengabulkan permintaan sampai nanti hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai, tidak mendengar dari apa yang mereka seru, dari apa yang mereka pinta. Ini selain Allah Subhanahu wa taala, patung, bebatuan, orang-orang yang sudah mati ketika diseru tidak mendengar seruan orang-orang yang menyeru kepada mereka, dan nanti di hari kiamat mereka akan mengkufuri. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan, dan nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka mereka akan bermusuhan, mengingkari tentang peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kepada mereka. Ini adalah makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dan orang bisa beribadah seperti itu apabila memahami makna la ilaha illallah, bisa meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Orang-orang yang berilmu yang bisa mempraktekkan makna la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang tidak punya ilmu, tentunya mereka akan terjerumus di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diketahui maknanya, harus dipraktekkan, diamalkan. Tidak cukup dengan diilmui, harus diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, semua manusia. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang punya ilmu, khususnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus sholihat, dan dia beramal soleh. Tidak cuma berilmu tapi juga beramal. Ilmu yang telah dipelajari, yang telah difahami, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kemudian saling berwasiat di dalam kebenaran dan juga saling berwasiat di dalam kesabaran. كذلك ومن العلم معرفة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعرف شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكيد أنكم درستموها، يدرسونها يا شيخ، أليس كذلك؟ نعم. فلا تكفي لا إله إلا الله، لابد معها وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معرفة العلم بشهادة أن محمد رسول الله.
لا تكفي لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian termasuk ilmu yang harus kita pelajari adalah mengenal makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga harus mempelajari makna syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maknanya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan beliau berkaitan dengan apa-apa yang dikhabarkan. Semua apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah kita harus membenarkannya. Wa ta'atuhu fi ma amara, dan juga mentaati beliau di dalam apa-apa yang diperintahkan, dan juga meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Wajtinabu anhu wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa-apa yang beliau larang dan juga beliau membencinya. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah kita harus meninggalkannya. Dan juga wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, supaya kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau, kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Ini makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita benarkan semua apa yang diberitakan oleh beliau, kita laksanakan semua apa yang diperintahkan oleh beliau, kita tinggalkan semua apa yang dilarang oleh beliau, dan juga kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan oleh beliau. حتى للتنشيط يا شيخ أريد أحدهم أن يأتي ولا يعرف ما هو السؤال، لا يعلم ما هو السؤال، أسأله سؤال سهل وله جائزة عليه. Atfal atau al-kibar ya Syekh? Kama Syekh meminta salah seorang maju akan ditanya, tapi soal pertanyaan nanti sudah sampai di depan. Ya, minta maju akan ditanya, pertanyaan disampaikan kalau sudah di depan. Ada hadiahnya. من يأتي تسأل أنت يا شيخ؟ لا يفهم. لا يعلم. ها لا نريد من المتوسطين، يعني السؤال ليس صعبا يا أحبة كلهم. Pertanyaannya gampang ya, pertanyaan enggak sulit. Tapi yang jangan terlalu dewasa. Bainal atfal wal kibar. من الأشياء التي يجب علينا أن نعرفها، سهل جدا بإذن الله. Ayo adik-adik yang mau maju ditanya oleh Syekh nanti. أنت؟ لا. أختارنا يا شيخ. قل لهم قل أختارنا. Ya, Syekh akan memilih. هل أختار؟ قل لهم أختارنا، إذا لم يقم أحد اختار أحدهم. Fadhal Syekh, ikhtar antum. بسم الله. اللهم يسر لنا وله. صاحب الثوب الأزرق هذا. Antum akh. Fadhal. La takhaf, jangan takut. سؤال سهل. Soalnya gampang insyaallah. سؤال سهل. Bismillah. Fadhal, taqaddam. تفضل. Maju. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ السؤال سهل. أركان الإسلام وأركان الإيمان. Rukun Islam, rukun iman. أركان اذكرها. أركان الإسلام الإنسان لا يكون، حتى المسلم لا بد أن يعرف أركان الإسلام ويعمل بها، وأركان الإيمان ويعمل بها حتى يكون مسلما. لا بد، هذا من العلم. إذا علمت هذه الأشياء فالحمد لله. تعرفها يا شيخ؟ تفضل. كان أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيلا. ما شاء الله. أركان الإيمان. أركان الإيمان أن تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمنون بالقدر خيره وشره.
جزاك الله خيرا. خذ جائزة يا شيخ، جائزة. إذن السؤال ليس صعب، أليس كذلك؟ تفضل. ما شاء الله. هذا من العلم يا أحبة، من العلم أن تعرف أركان الإسلام. أركان الإسلام لابد أن نعمل بها. هذا البيت، هذا المسجد، هذا ركن وهذا ركن وهذا ركن. إذا سقط ركن سقط المسجد أو البيت. وكذلك أركان الإيمان. أركان الإيمان، علمت أركان الإسلام وعلمت أركان الإيمان فقد تعلمت الدين، وعلي أن أتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. علي أن يكون داعية في بيتي، لا أدخل البيت وأرى أخوتي أو أرى أمي تقصر في الصلاة أو أرى إخواني لا يصلون الصلاة على وقتها ولا أعمل شيء. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حتى في البيت، في بيتك ابدأ بنفسك وفي بيتك، لا تخرج إلى الشارع وإلى ابدأ بنفسك أنت في بيتك فقط، ما تستطيع في بيتك. هذا من العلم. هذا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا من العلم، هذا من العلم. حتى يوم القيامة تكون سعيدا، تكون سعيدا في الدنيا، سعيدا في القبر في البرزخ، سعيدا يوم يقوم الناس من قبورهم بهذا العلم. لأنك أصبحت منارة، أصبحت نور. الذي يحمل العلم مثل النور، يضيء لنفسه وينير لغيره، ويطرد عن نفسه الجهل وعن غيره الجهل. فهذا فضل عظيم لمن أراد الله سبحانه وتعالى به الخير. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله بخير يفقهه في الدين. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس يقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لم يقل اللهم يعني طلب أمر من الدنيا. وحتى الله سبحانه وتعالى يقول: وقل ربي زدني علما. لم يقل مالا ولا ولدا ولا جاها ولا بيوتا، ولكن وقل ربي zidni ilma. Kemudian Syekh ya tadi bertanya kepada saudara kita tentang rukun Islam dan rukun iman. Masya Allah dijawab dengan jawaban yang tepat dan mendapatkan hadiah. Rukun Islam ada 5: asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajjul bait. Rukun Islam ada 5. Rukun ini merupakan penyangga. Rukun Islam yang jumlahnya 5 ini harus diamalkan karena merupakan tiang-tiang. Seperti masjid ini digambarkan ada tiang-tiangnya. Masjid ini memiliki tiang-tiang, memiliki rukun. Seandainya tiangnya enggak ada, masjid ini akan roboh. Rukun Islam juga demikian. 5 perkara ini harus diamalkan supaya Islamnya bisa tegak. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian juga salat, kemudian zakat dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban terhadap Allah diamalkan sehingga Islamnya tegak. Khususnya 5 perkara ini yang dia merupakan rukun. Dikatakan tadi masjid ini ada rukun-rukunnya, ada tiang-tiangnya. Seandainya tidak ada tiangnya akan roboh, akan runtuh masjid ini. Islam juga demikian. Kalau rukunnya tidak ada, Islamnya akan roboh, Islamnya akan runtuh. Rukun iman dijelaskan ada 6: antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri, wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini supaya diyakini oleh seorang muslim, diilmui tentang keimanan tersebut. Dan juga seorang muslim ketika punya ilmu seperti ini supaya berdakwah di tengah keluarganya, dia berdakwah kepada keluarganya. Dia berdakwah kepada keluarganya ketika masuk ke dalam rumahnya, keluarganya diajak didakwai.
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan seorang ilmu seperti cahaya, seperti lampu. Dia terang untuk dirinya dan juga menerangi orang lain. Ilmu yang dia miliki supaya didakwahkan, diajarkan kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum khairu ummatin ukhrijat linnas." Jadilah kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana itu bisa menjadi khairu ummatin, sebaik-baik umat? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ilmunya diajarkan kepada orang lain, ilmunya didakwahkan kepada orang lain. Ini setelah seseorang punya ilmu, diamalkan, juga diajarkan, didakwahkan kepada yang lainnya. Seorang muslim yang punya ilmu seperti nur, seperti cahaya, terang untuk dirinya dan juga menerangi orang lain. Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam urusan agama. Ini tentunya menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Rasulullah mendoakan sahabatnya supaya difaqihkan, diberi ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga didoakan supaya diajarkan kepada dirinya at-ta'wil, bagaimana menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami. Ini yang beliau pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa pentingnya ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. إذا تعلم الإنسان أصبح من أصحاب الخيرية كما ذكرت لكم، يكون كله خير، تكون جميع أعماله كلها خير بنيته، لأنه أصبح عنده علم، فيصلي كما أمر الله، خاصة الصلاة بعد الشهادتين. إذا علم الإنسان شهادة لا إله إلا الله وتعلمها ودعا إليها، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى المرحلة الثانية، يعلم كيف يصلي. العلم كيف تصلي. البعض يقول أنا أصلي ولا أريد أن أذهب إلى المساجد، وإذا رأيته فإذا صلاته خاطئة، صلاته خطأ، لا يعرف يصلي. فالبعض إذا أتى يصلي يقول مثلا، أضرب لكم مثلا من البعض الذين لا يعرفون يصلي، إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني أصلي العصر، أصليها 4 ركعات لله، يعني الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعلم الله، فإذا كنت أنت تعلم أن هذا الفعل خطأ وهذا الفعل جهل، فإنك على طول ستقف بين يدي الله وتصلي الله أكبر، ثم تبدأ بدون مقدمات، بدون أن تقول يا الله أصلي المغرب أو أصلي العشاء أو أصلي 3 أو أصلي 4. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه عليم بذات الصدور، فإذا تعلمت ارتحت، وكنت أنت بإذن الله قائدا لأهلك في بيتك، قائدا لمجتمعك، تعلم الناس وتبصرهم كالقمر الذي يمشون الناس عليه، كالنور. هذا العلم مثل النور، لو ما في نور جهل، لا يستطيع الإنسان أن يمشي. أرأيتم لو كان الإنسان خارج في طريقه وليس معه نور، يسقط في الحفرة، وقد يحدث له شيئا، ولكن معها علم كالنور يستضاء به في الطريق. والنور يا إخوان يكون في القلب، نور البصيرة. من تعلم العلم جعل الله سبحانه وتعالى في صدره وفي قلبه وفي صدره بصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Kemudian Syekh menjelaskan, ya setelah kita mempelajari makna la ilaha illallah
dan juga makna Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini kita pelajari maknanya, kita ilmui kandungannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mempelajari tentang masalah salat. Dan apabila kita mau belajar, insyaallah kita min ahlil khair. Kita jadi orang, urusan kita akan baik semuanya dengan ilmu. Apabila kita mau belajar, urusan kita akan menjadi baik semuanya. Tentunya apabila ilmunya diamalkan. Kita mempelajari la ilaha illallah. Kita mempelajari Muhammadur Rasulullah, hubungan kita dengan Allah baik, adab kita terhadap Rasulullah juga baik. Lalu kita diwajibkan belajar bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat. Bagaimana salat yang benar? Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita semua untuk melaksanakan salat. Ini supaya kita pelajari, supaya kita mengilmui. Karena kalau kita tidak belajar tentang masalah salat, tidak menutup kemungkinan salat yang kita lakukan ini akan banyak salahnya. Sebagaimana kita lihat banyak manusia yang enggak punya ilmu tentang masalah salat, kita lihat salat mereka banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan. Kita jumpai ketika mau salat, niatnya dilafatkan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, ya. Ini banyak kita jumpai seperti itu karena enggak punya ilmu tentang sunnahnya Rasulullah SAW di dalam melaksanakan salat. Ketika mau salat melafatkan niatnya, yang ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maka seolah-olah orang ini memberikan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah zat yang maha tahu apa yang ada pada hati kita. Ala ya'lamu annallaha huwa al-latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah zat yang maha al-latif, maha lembut, maha tahu apa yang terbesit dalam benak kita, sehingga tidak perlu kita ucapkan dengan lisan kita ketika mau melaksanakan sholat, ini sholat apa. Allah maha tahu dengan apa yang ada di dalam benak kita. Ini berangkat karena tidak punya ilmu tentang masalah sholat. Terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu, melafatkan niat ketika mau melaksanakan sholat. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, arba'a raka'atin. Memangnya Allah enggak tahu kalau sholat asar itu 4 rakaat? Allah enggak tahu sholat maghrib 3 rakaat, dikatakan 4 rakaat ya Allah, ya. Seolah-olah ya seperti itu. Kemudian para penuntut ilmu ini adalah para dai. Ketika berada di tengah keluarganya, hendaknya dia menjadi pembimbing bagi keluarganya. Ketika dia berada di tengah masyarakatnya, dia membimbing masyarakatnya. Orang yang punya ilmu dikatakanlah seperti cahaya, an-nur, seperti cahaya, menerangi keadaan yang ada di sekitarnya. Di tengah keluarga dia akan menerangi keluarganya. Di tengah masyarakat dia akan menerangi masyarakatnya. Dan kita bayangkan bagaimana ruangannya seandainya enggak ada cahaya, gelap semuanya, kebodohan yang akan nampak di tempat tersebut. Ketika berjalan tidak ada cahayanya, akan terperosok ke dalam lubang. Ini seandainya di tengah masyarakat tidak ada cahaya yang menerangi masyarakat tersebut, tidak ada penuntut ilmu yang membimbing masyarakat tersebut, akan banyak kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat apabila ilmu tidak diajarkan di tempat tersebut. العلم يا أحبة لا يأتي بسهولة. لا بد من أدوات للعلم. أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تتعلم فلا بد أن تضع هذه النقطة أول اهتمامك، أن تخلص لله سبحانه وتعالى في طلب هذا العلم. لا تريد مالا ولا تريد ذكرا ولا تريد رياء ولا تريد سمعة، إنما هي لله سبحانه وتعالى. Kemudian disampaikan bahwasanya ilmu ini tidaklah bisa didapatkan dengan mudah. Mananya orang yang belajar itu enggak asal-asalan. Asal belajar dapat ilmu, enggak bisa seperti itu. Orang yang thalabul ilmi mempelajari ilmu ini ada adab-adabnya. Ya, tidak asal-asalan orang belajar. Asal kena tidak demikian. Ya, harus
memperhatikan adab-adab mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu masalah niat al-ikhlas. Hendaknya memurnikan, meluruskan niatnya ketika belajar adalah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari pujian dari manusia, dan juga bukan untuk menjadi orang yang terkenal, popularitas, ketenaran yang dia inginkan. Bukan hal-hal seperti itu yang diinginkan ketika talabul ilmi mempelajari agama Allah. Al-ikhlas, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. لأن طلب العلم الشرعي خاصة وغير الشرعي إذا دخلت فيه النية السيئة أو نية الدنيا أفسدت هذا الأمر. فلا بد أن تخلص لله سبحانه وتعالى، تريد بذلك رضا الله، تريد بذلك أن تدفع الجهل عن نفسك، لا تريد غير ذلك شيء. إذن الأول الإخلاص. الثاني أن يكون طلبك الشرعي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. إياك وأهل الخرافات وأهل البدع، فإن هذا يفسد العمل إذا خرج عن هذين: إخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة لسنة الله سبحانه وتعالى في العبادة وفي العلم وفي جميع الأمور. الإخلاص تخلص، لأن من أفضل الأعمال طلب العلم، من أفضلها طلب العلم، أن تطلب العلم. كذلك الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصبر حتى في طلب العلم. قد يأتيك الملل، قد يأتيك الشيطان ويقول لك انظر إلى الآخرين يلهون في الدنيا وأنت مسكين جالس في هذا المسجد أو في هذه المدرسة. فلا بد أن تصبر حتى في الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صبر. Yang ditambahkan oleh beliau pentingnya masalah ikhlas, karena seandainya kita belajar tercampur dengan niat-niat yang menyimpang, kita belajar ilmu agama atau ilmu dunia, apabila tercampur dengan niat-niat duniawi akan rusak amal kita, akan rusak ilmu kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang menyimpang ini akan merusak dan menghancurkan amal kita. Maka kita harus berhati-hati dari niat selain Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ketenaran, popularitas, atau untuk mencari keuntungan duniawi. Masalah yang kedua yang disampaikan oleh Syekh tentang adab talabul ilmi, hendaknya kita al-mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Sunnah yang kita pelajari, kita harus berhati-hati dari ahlul bid'ah. Jangan belajar kepada ahlul bid'ah atau al-khurafah, sesuatu yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping ikhlas, kita harus al-mutaba'ah, mengikuti contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dua syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disampaikan as-sabru, harus bersabar. Mencari ilmu ini harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi orang-orang yang bersabar pahala mereka dengan tanpa terhitung jumlahnya. Dalam thalabul ilmi ini juga harus bersabar, karena setan tidak rela kita tenang thalabul ilmi. Setan tidak membiarkan kita begitu saja kita nyaman thalabul ilmi, tenang thalabul ilmi, akan digoda, digelitikin. Lihat teman-teman kamu, sudah jadi ini, jadi itu, kamu miskin, duduk di tempat seperti ini, mau jadi apa kamu ini Ini setan menggoda kita semua, membisikkan was-was seperti itu kepada penuntut ilmu. Lihat itu teman-teman kamu sudah jadi orang jaya semuanya, sudah sukses semuanya, menguasai dunia semuanya, kamu miskin, duduk di tempat seperti ini, cari apa? Mau jadi apa kamu nanti? Harus bersabar.
Menuntut ilmu, belajar ilmu agama ini banyak godaannya dan juga banyak rintangannya. Apabila tidak diiringi dengan kesabaran, seseorang akan putus di tengah jalan. ثم من الوصايا كذلك الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ودائما تكثر من دعاء اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. تكثر دائما من هذا الدعاء وتسأل الله سبحانه وتعالى لك السداد والتوفيق. هذا كذلك من الوصايا. كذلك أيضا من الوصايا أهل العلم والسلف يقولون لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. واضح شيء؟ نعم. لن ينال العلم مستحي، يريد مثلا كان هناك موضوع ويريد أن يعرفه ولكن يستحي من الشيخ. لا تستحي، اطلب العلم واسأل عما يشكل عليك ولا تقل استحي. وكذلك المتكبر هذا لا ينال العلم. وبعض أهل العلم كذلك زاد ولا بخيل، لأن طلب العلم يحتاج إلى بذل مال، يحتاج إلى إنفاق، فأضافوا أن المستحي والمتكبر كذلك والبخيل لا يستطيع أن ينال العلم. كذلك يا من تعلمت العلم أوصيكم كذلك ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يتق الله فيما تعلم. Kemudian di antara yang diwasiatkan oleh Syekh, para penuntut ilmu hendaknya banyak berdoa. Berdoa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk belajar. Supaya banyak berdoa, Allahumma faqihni fiddin, ya Allah, faqihkanlah saya dalam urusan agama. Hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memudahkan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, banyak berdoa kepada Allah. Setiap waktu, setiap kesempatan selalu dimanfaatkan untuk banyak berdoa, khususnya di waktu-waktu mustajabah. Penuntut ilmu harus banyak mendekat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak memohon at-taufik, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya para penuntut ilmu yang tidak muwafaq, tidak mendapatkan taufik, kandas di tengah jalan. Kenapa? Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon as-sadad wa taufik, ya, diluruskan langkah kita dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak berdoa kepada Allah, dimudahkan, digampangkan untuk mendapatkan ilmu. Wasiat yang lainnya yang disampaikan, hendaknya kita tidak sombong, tidak malu dalam thalabul ilmi. Dikatakan la yanalul ilma al-mustahyi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu, orang yang sombong. Mau hadir majelis taklim malu, ya, mau bertanya malu, atau mungkin sombong, merasa lebih tinggi daripada harus duduk di majelis taklim seperti ini. Saya ini orang besar, masa harus ngaji? Saya ini, ya, ini orang sombong. Atau gurunya mungkin masih umurnya di bawahnya, enggak mau belajar kepada anak-anak, ini orang sombong, ya. Kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan al-ilmu. Penuntut ilmu tidak boleh memiliki sifat malu, ya, malu yang tercela adalah malu bertanya, malu menghadiri majelis taklim, dan juga tidak boleh menyombongkan dirinya. Wasiat berikutnya adalah at-taqwa. Hendaknya kita banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Masalah-masalah yang kita hadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertakwa kepada Allah. Para penuntut ilmu harus mengiringi dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan diiringi bermaksiat ketika thalabul ilmi. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu datangnya dari Allah. وفي الأخير قبل أن أختم كذلك فإن زكاة العلم العمل.
زكاة العلم العمل والدعوة إلى ما تعلمتم، فإذا علمت شيئا فابدأ بأهلك وابدأ بجيرانك وابدأ بنفسك قبل ذلك، فإن زكاة العلم العمل، فإذا علمت ولم تعمل ولم تدعو كان وبالا عليك وكان حجة عليك يوم القيامة. فلا بد إذا علمت شيء أن تعمل به وتدعو إليه. وكذلك كما قلت لكم، لا أدري قلت ولا لا، مراجعة ما تعلمتوه، المراجعة الدائمة، المراجعة أي شيء تتعلمه لا بد أن تراجعه حتى لا ينسى. وفي أختم يا شيخنا الآن، أختم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يحفظكم جميعا ويحفظ بلاد أندونيسيا من كل شر وجميع البلاد الإسلامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب ويستر العيوب، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على من استمع ومن حضر، وأشكر الشيخ كذلك والشيخ أبي أيوب، الشيخ أبي يوسف، وأنتم جميعا، فجزاكم الله عنا خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. Kemudian sebagai penutup disampaikan oleh Syekh, nasihat bagi kita semua para penuntut ilmu, diingatkan tentang zakatul ilmi. Zakatnya ilmu adalah diamalkan dan didakwahkan. Ya, ini haknya ilmu. Apabila kita sudah punya ilmu, maka ilmu punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu supaya diamalkan, kemudian didakwahkan. Kita mulai dari diri kita. Setelah punya ilmu, kita dakwahi diri kita, diajak untuk mengamalkan, kemudian keluarga kita dan juga tetangga-tetangga kita. Ini merupakan zakatul ilmi. Dan seandainya kita punya ilmu tidak kita amalkan dan juga tidak kita dakwahkan, ini merupakan bumerang bagi kita semuanya. Merupakan bumerang, akan mencelakakan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan zakatul ilmi, hak daripada ilmu. Setelah kita punya ilmu, kewajiban yang harus kita tunaikan, diamalkan ilmu tersebut, kemudian didakwahkan kepada yang lainnya. Kita mulai dari keluarga kita, kerabat kita, kemudian tetangga-tetangga kita, kiri kanan kita, diajarkan kepada mereka sesuatu yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari. Kemudian tidak kalah pentingnya, setelah seseorang punya ilmu, supaya dimurojaah terus, terus menerus ilmu yang sudah kita pelajari diulang-ulang. Karena ilmu kalau tidak dimurojaah akan lupa, dan ini kenyataan ya. Sudah saking lamanya ilmu kita tinggalkan, ketika kita buka lagi seolah-olah ini sesuatu yang baru, seolah-olah kita belum pernah belajar seperti ini. Ini banyak terjadi pada diri kita semua ketika kita tidak memurojaah ilmu yang kita telah mempelajarinya. Kita murojaah terus menerus supaya tidak hilang, supaya tidak lupa. Dan paling bagusnya untuk murojaah adalah dengan diajarkan tadi ya, dengan diajarkan kepada yang lainnya, dengan didakwahkan kepada orang lain. Ini merupakan wasilah ya, merupakan cara untuk memurojaah ilmu yang kita telah mempelajarinya. Kemudian Syekh menutup darsnya dengan doa yang telah disampaikan tadi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan oleh beliau, doa yang dipanjatkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kajian kita dalam kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, motivasi untuk kita semua untuk thalabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kemuliaan seorang muslim ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai penerjemah, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu dari saya pribadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Kita cukupkan sampai di sini.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.